ऑनलाइन क्लास को पुणी थरे चतुर्थ श्रेणीर भाई भौणी मानू सुस्वागत। आमे पूर्वर साहित्य रखा सजाई रखा पढ़ी आज आमे एक पद्य पढ़ा। आमे समस्ते जानिथिबा घरे आमे विभिन्न प्रकार पशु पक्षी को पालन करिथाउ। आउ किछि पशु पक्षी जंगल रे मध्य विचरण करुथांती, चराबुला करती। आमे घरे जो पशु पक्षी को पालन करिथाउ सेमानकु आमे आबद्ध करी रखिथाउ। सेमाने निज इच्छा रे स्वाधीन भावरे कौनसी कार्य करी पारि नथांती, किंतु जंगल रे बुलुथुवा पशु पक्षी माने निज स्वाधीन भावरे निज इच्छा रे सेमाने विचरण करी पारंती। ताको इच्छा जहार जो आड़े इच्छा सेमाने जानती, उड़ी पारंती पक्षी माने। किंतु आमे जो घरे पालन करिथिबा पक्षी माने सही परी स्वाधीन भावरे उड़ी पारंती नहीं। आबद्ध भावरे थिबा पशु पक्षी माने कष्ट अनुभव करती। आमको जदि गोटे घरे आबद्ध करी रखी दिया जीव, आमे निज इच्छा रे कौनसी काम करि पारिबा नहीं, ताहले आमको कौन हुए ना कष्ट होता है। सेहीपरि आबद्ध भितर थिबा पशु पक्षी माने निज इच्छा रे कौनसी कार्य करि पारि नथिबारु सेमानकु मध्य अनेक कष्ट होता है। तो आज आमे सेहीपरि एक पद्य पढ़िबा। पिलाटी कौन कौन काम करिछि एवं से काम से भल करिछि कि नहीं, आसी ता माँ को पचारुछि जे माँ मु जो काम सब करुछि से काम मु ठीक करुछु कि नहीं से कथा पचारुछि। ताहले आजिर कालांश रे आमे पढ़िबा भल की करिनी मुहि। एई भल की करिनी मुहि र कवि होउछंती कृष्णचंद्र कर। कृष्णचंद्र कर कटक ठारे जन्म ग्रहण करथिले। से जणे शिशु साहित्यिक भावरे सुपरिचित। से अनेक शिशु उपयोगी पुस्तक सब रचना करिसंती। सेगुड़िक मध्यरु सुना नेउल, पुराण कहानी, तरुण शब्दकोश यही सब पुस्तक को से रचना करिसंती। पिला माने आमे 62 साहित्य बहिर 62 पृष्ठा बार करिबा एवं भल की करिनी मुहि प्रथम पदटी अच्छी ताकू मु आवृत्ति करुच्ची। तुमे माने बही देखिबा एवं ता सहित आवृत्ति मध्य करिबा। बालुत सूरज न उठुण आज हसर आलुओ बुणी धड़पड़ होई उठिली बौल सुआसारी डाक शुणी पिंजरारू काढ़ी देली जेबे छाड़ी डेणा झाड़ी झाड़ी केड़े सुखे उड़ी उड़ी से जे मिसी गले काहीं गहन बनर बुके कह बौ कह तुई उड़ाई देई तो पोषा सुआ सारी भल की करिनी मुहि। एई पदटी को पिला माने आवृत्ति करिबा। एबे तार किछि आमे शब्दर अर्थ जानिबा। बालुक कहले पिला, आज आजी, धड़पड़
ଛାତିରେ। ଏହା ଥିଲା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ। ଆମେ କିଛି ଏବେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଜାଣିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ରବି, ତପନ, ପକ୍ଷୀ, ବିହଙ୍ଗ, ଖଗ। ସେହିପରି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ, ବଣ, ଅରଣ୍ୟ, ଏହି ପଦର ଆମେ ସାରାଂଶ ଜାଣିବା। ପିଲାଟି ତା ବୋଉକୁ ଯାଇ ସ୍ନେହରେ କହୁଛି ଯେ ବୋଉ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଉଠିଗଲି। ସେ କାହିଁକି ଶୀଘ୍ର ଉଠିଗଲା? ନା ମା ଯେଉଁ ପିଞ୍ଜରାରେ ପକ୍ଷୀ ଦୁଇଟିକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାବ ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସେ ରାବକୁ ଶୁଣି ପିଲାଟି ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଆସି କ'ଣ କଲା ନା ସେ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ଥିବା ପକ୍ଷୀ ଦୁଇଟିକୁ ପିଞ୍ଜରାରୁ ବାହାର କରି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ଥିବା ଶୁଆସାରି ପିଞ୍ଜରାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମହା ଆନନ୍ଦରେ, ମହା ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ପିଲାଟି ଶୁଆସାରିକୁ ପିଞ୍ଜରାରେ କାଢ଼ି ଛାଡ଼ିଦେବା ପରେ ତା ବୋଉ ପାଖକୁ ଆସି ପିଲାଟି କହୁଛି ଯେ ବୋଉ, ତୁ ଯେଉଁ ପାଳନ କରିଥିଲୁ ଶୁଆସାରି ଦୁଇଟିକୁ, ମୁଁ ପିଞ୍ଜରାରୁ କାଢ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏ କାମ ଭଲ କରିଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ପିଲାଟି ତା ବୋଉକୁ ପଚାରିଛି। ଆଜିର ଏଇ ପଦଟିର ସାରାଂଶ ଏହା ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଘର ପାଠ ଦେଖିବା। 1 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କ, ପିଲାଟି କାହାର ଡାକରେ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ଖ, ପିଲାଟି ପିଞ୍ଜରାରୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଗ, ଶୁଆସାରି ପିଞ୍ଜରାରୁ ବାହାରି
କେଉଁ ଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ? ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଦୁଇଟି ଗଛ, ଜଙ୍ଗଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପକ୍ଷୀ, ଏସବୁ ଘର ପାଠକୁ ନିଜ ଖାତାରେ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ପଠାଇବା। ଆଜିର କାଳାଂଶ ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।